आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर सीकर के 2 नंबर गेट क्षेत्र से एक बोलेनो समेत 2 बाल्मी सुपारी से लदे ट्रक किया जब्त। करोड़ों रुपए के सुपारी का चल रहा था तस्करी। छात्र संगठन आक्सा के कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार के प्राथमिक स्तर पर गणित शास्त्र व अंग्रेजी के अध्ययन के बारे में दिया समर्थन। स्कूल के एकत्रीकरण को लेकर व्यक्त किया नाराजगी। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री मेघवाल ने सिलचर नॉर्मल स्कूल क्षेत्र में किया दौरा। मैनस्क्रिप्ट को संरक्षण किए जाने के लिए उठाया नया कदम। सिलचर कालन राष्ट्रीय राजमार्ग के बेहाल हालात के चलते सिलचर तारापुर रामनगर असम आवासीय क्षेत्र में पीड़ित प्रभावित हो रहे हैं लोग। अक्सर हो रही है दुर्घटना की वारदात। जल्द से जल्द सड़क अवरुद्ध किए जाने का दिया गया चेतावनी। युग संघ पत्रिका गोष्ठी द्वारा आयोजित इंटर स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच जीता सोनाई के होली लाइट इंग्लिश स्कूल के छात्र छात्राओं ने 2 के मुकाबले 0 गोल से हराया पालनघाट के CCJCHS स्कूल को। अब समाचार विस्तार से। खुफिया सूचना के आधार पर कछार पुलिस ने सिलचर के 2 नंबर गेट क्षेत्र से एक बोलेनो कार के साथ साथ 2 ट्रक जब्त किया है। 2 ट्रकों में गैर जिम्मेदाराना तौर पे 200 बैग बाल्मी सुपारी तस्करी के लिए लादा गया था और इसे बाहरी राज्य में भेजे जाने का प्रयास किया जा रहा था। इस संदर्भ में पुलिस छानबीन के तहत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ट्रकों के नंबर JH10BG 7340 तथा AS11 AC 2686 बताया जा रहा है और बोलेनो कार के नंबर ML 10B 8883 बताया जा रहा है। पुलिस सुपर ने पकड़े गए 5 आरोपियों में से 38 वर्षीय सेलिम अहमद व 40 वर्षीय कृपेश दास का नाम खुलासा किया है। बाकी आरोपियों के नाम अभी तक खुलासा नहीं किया गया और मामले की छानबीन चल रही है। इस संबंध में पुलिस प्रशासन ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित जानकारी दिया। सूत्र के अनुसार बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में कड़ी कार्रवाई के बाद भी बाल्मी सुपारी कोयले के काला व्यापार जोरों पर चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में कड़ी कार्रवाई किए जाने का निर्देश पुलिस प्रशासन को प्रदान किया गया है और इसी के तहत पुलिस प्रशासन दिन रात एक कर कार्रवाई पर उतर आई है। আপোনালোকে জানে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সকলো ধৰণৰ যি ইলিগেল বা অবৈধ যি সৰবৰাহ তাৰ বিৰুদ্ধে জিৰ' টলাৰেঞ্চ তেওঁ ঘোষণা কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াত কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বাৰ্মি সুপাৰী যি অবৈধ সৰবৰাহ তাৰ বিৰুদ্ধে আমি ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে কেইবাটাও অভিযান আমি চলাইছোঁ আৰু তাৰ এটা বিশেষ অভিযান স্বৰূপে আজি আমি এটা গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি দুখনকৈ ডাঙৰ ট্ৰাক তেওঁলোকে অবৈধ বাৰ্মি সুপাৰীৰ তাত লৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা এই জিলাৰ মাজেদি তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু আমি এই গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি আজি তেওঁলোকৰ ব্যক্তিকেইজনৰ সৈতে আমি 5 জন ব্যক্তি 2খন ট্ৰাক আৰু এখন আমি সৰু গাড়ী য'ত তেওঁলোকে আগতে তেওঁলোকে কিছুমান নিৰীক্ষণ কৰি তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰে সেই নিৰীক্ষণ কৰি যি সৰবৰাহ কৰা গাড়ী আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়াও আমাৰ অনুসন্ধান অব্যাহত আছে আৰু এই সময়ত আমি দেখিছোঁ যে প্ৰায় 200টা বেগৰ অবৈধ বাৰ্মি সুপাৰী তেওঁলোকে লৈ ইয়াৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু এই অবৈধ সুপাৰীৰ যি দাম হ'ব কেলকুলেটেড দাম হ'ব সেই দামৰ মূল্য প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ ওচৰা ওচৰি হ'ব। গতিকে আমি তেওঁলোকক আটক কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আমি জোৰ তদন্ত চলাই আছোঁ। তেওঁলোকৰ লগত আৰু কোন কোন ব্যক্তি
আন্তঃৰাজ্যিক চক্ৰ হওক বা আন্তঃজিলা চক্ৰ হওক বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰ হওক যি ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি যাতে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ তাৰকে আমি সচেষ্ট হৈ আছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অবৈধ সৰবৰাহকাৰী সহ্য কৰা নহ'ব এইটো আমাৰ ক্লিয়াৰ মেছেজ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো জিৰ' টলাৰেঞ্চ নীতি ঘোষণা কৰিছে তাক আমি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি বদ্ধপৰিকৰ আৰু কোনো পৰিস্থিতিত আমি কোনো ধৰণৰ অবৈধ সৰবৰাহকাৰী ইয়াত আমি জিলাখনত সহ্য নকৰিম যিকেইজন ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ এজনৰ নাম হ'ল তাৰ ছালেম আহমেদ তেওঁৰ ঘৰ হ'ল বিহৰা আৰু কালাইন পুলিচ ষ্টেচনৰ এৰিয়া আৰু দ্বিতীয়জন হ'ল কৃপেশ দাস তেওঁৰ ঘৰ হ'ল বাঘাবাজাৰ আৰু তেওঁলোকক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁলোকক আমি আৰু সোধপোছ চলাই আছোঁ আৰু তাৰ লগতে আৰু তিনিজন ব্যক্তি যি তেওঁলোকৰ ৰাস্তা তেওঁলোকে চাই যায় আৰু ৰাস্তাৰ ক্লিয়াৰেঞ্চ তেওঁলোকে দিয়ে তেওঁলোককো আমি আটক কৰিছোঁ আৰু তদন্তৰ খাতিৰত এতিয়া আপোনালোকে আমি নামখিনি জনোৱা নাই কাৰণ আৰু ইয়াৰ লগত আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অভিযান আমাৰ চলি থাকিব গোটেই নিশালৈকে চলি থাকিব গতিকে সেই কথাখিনি আপোনালোকক জনোৱা নাই আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ইয়াৰ পৰা কি বিষয় আৰু লাভ কৰিম আৰু কি তথ্য পাম সেইবিলাক আপোনালোকক আমি জনাম কিন্তু সদ্যহতে আমি এটা কথা কৈছোঁ যে আমি অবৈধ চুপাৰী বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ বিৰুদ্ধে আমি সৰব হৈ আছোঁ আৰু কোনো পৰিস্থিতিতে এই চুপাৰী যাতে আমাৰ জিলাৰ মাজেদি সৰবৰাহ কৰিব নোৱাৰে অবৈধ বেপাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সচেষ্ট হৈ আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি বদ্ধপৰিকৰ এই দুজন যি আছে আৰু তিনিজন ব্যক্তি আছে যিসকল তেওঁলোকে এই অবৈধ সামগ্ৰীসমূহ পাছ কৰাৰ বা লৈ যোৱাৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে এই গোটেই যিখিনি সামগ্ৰী আছে এই সামগ্ৰী আমাৰ তেওঁলোকে মিজোৰামৰ পৰা আহিছে আৰু মিজোৰামৰ পৰা অসমৰ মাজেদি পাৰ হৈ তেওঁ বহিৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ চেষ্টা চলাইছে গাড়ীৰ নাম্বাৰ কি আছে গাড়ীৰ নাম্বাৰ হ'ল JH10 BQ 7430 এইটো এটা 14 চকাৰ গাড়ী আৰু এটা AS11 AC 2686 এইটো এটা সৰু গাড়ী দুইখনে গাড়ী মিলাই 200 বেগ তেওঁলোকে সৰবৰাহ অবৈধ যি চুপাৰী আছে বাৰ্মিজ চুপাৰী সৰবৰাহ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে আৰু পাছিঙৰ কাৰণে কৰিছোঁ সেইখন গাড়ী এখন বেলেনো গাড়ী সেইখন গাড়ীও আমি চিজ কৰিছোঁ আৰু তাৰ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি থাকিব ओल कछार करीमगंज हाइलाकांदी स्टूडेंट्स एसोसिएशन आक्सा के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य व केंद्र सरकार की शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक स्तर पर गणित व अंग्रेजी माध्यम के शिक्षा प्रदान को समर्थन किया गया है। साथ ही इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आक्सा संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जानकारी दिया कि स्कूल के विभिन्न क्षेत्र में एकत्रीकरण मुद्दे को लेकर सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए। हालांकि कई छात्र संगठन इस संदर्भ में चुप्पी साधे बैठा हुआ है, जिसके चलते छात्र छात्रा परेशानी में दिन गुजार रहे हैं। आंसू व दूसरे कई छात्र संगठन राजनीति के अखाड़े में केवल राजनीति कर रहे हैं, छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर कोई सोच नहीं रहा। हालांकि आक्सा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं का मांग है कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में एक बार फिर से सोचा जाए और राज्य व केंद्र सरकार के नए शिक्षा नीति को सुचारू रूप से वास्तवायित भी किया जा सके। मुद्दे को लेकर आक्सा के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपदेष्टा रूपम नंदीपुर का हस्ता विश्वजीत तथा दूसरे हस्तियों ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष पत्रकार सम्मेलन के जरिए शिलचर के प्रेस সাংবাদিক সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্যটা কি বলতে চাইছেন আপনারা? সারাকাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থা আকসার পক্ষ থেকে আজ যে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়েছে, সরকার প্রাথমিক স্তর থেকে অঙ্ক এবং বিজ্ঞান ইংরাজি মাধ্যমে পড়াশোনার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটা সঠিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত বলে আকসা মনে করে। এখানে আসামের সংগঠন আসু সমেত এবিভিপিও রয়েছে যারা তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। আমরা মনে করি যে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রাথমিক স্তর থেকে বিজ্ঞান এবং অঙ্ক ইংরাজিতে পঠন পাঠন হবে, এটা সঠিক সিদ্ধান্ত। কারণ আপনারা জানেন যে অক্সিজেনকে বাংলায় বলা হয় অম্লজান। কজন মানুষ অম্লজান বললে উত্তর দিতে পারবে? তাই
তৃতীয় শ্রেণী থেকে বিজ্ঞান এবং অঙ্ক যদি ইংরেজিতে পাঠদান হয় তাহলে ছাত্রছাত্রীরাই উপকৃত এবং লাভবান হবে। এতে বিরোধিতা করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আকশা মনে করে না, এবং যারা বিরোধিতা করছে তারা বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করছেন। এখানে আশু এবং এবিভিপি যারা সরকারের সিদ্ধান্তে বিরোধিতা করছে তাদের জেনে রাখা উচিত এই সিদ্ধান্ত ছাত্র সমাজ পক্ষে একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলে আকশা মনে করে, এবং আকশা সরকারের এই সিদ্ধান্তে পাশে রয়েছে। এবং যারা এখনও বিরোধিতা করছেন তারা এই বিরোধিতা থেকে সরে এসে সরকারের যে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন সেই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানানো উচিত বলে আকশা মনে করে। কিছু বলুন। দেখুন, আমি তো এই সিদ্ধান্ত বলে দিয়েছি যে সংযুক্তিকরণের ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনা করতে হবে সরকারকে। কারণ যেসব স্কুলে ভালো ফল করতে পারেনি এটা ছাত্র সমাজের দায় নয়, যারা শিক্ষক রয়েছেন তাদের ব্যর্থতা বলবো। এখানে স্কুল ইন্সপেক্টর রয়েছেন, প্রধান শিক্ষক রয়েছেন, হেডমাস্টার রয়েছেন, ব্লক এলিমেন্টারি এডুকেশন অফিসার, ডিস্ট্রিক্ট এলিমেন্টারি এডুকেশন অফিসার। তাদের একটা দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে বলে আকশা মনে করে। যদি ছাত্রছাত্রীরা ভালো ফল করতে না পারে তাহলে এদের বিরুদ্ধে কেন বিহিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। আমরা চাই যে সরকার একটা পুনর্বিবেচনা করুক এবং এ ধরনের অ্যামালগেশনের পক্ষপাতী আকশা নয়। केंद्रीय सांस्कृतिक प्रतिमूर्ति अर्जुन राम मेघवाल सिलचर के नॉर्मल स्कूल के सुप्राचीन मैनस्क्रिप्ट को संरक्षण किए जाने के साथ साथ नॉर्मल स्कूल में एक म्यूजियम बनाए जाने के प्रयास कर रहे हैं, और इस संदर्भ में उन्होंने एक घोषणा भी कर दिया है। दौरे के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किया। तो तत्पश्चात आयोजित सभा में राजीव भवन में उन्होंने कई मुद्दे को लेकर अपने मतों का बखान भी किए। Yes, gift. Yes, sir. This is on the occasion of Adhar. This is our own publication, sir. Thank you, sir. I request respected Professor Niranjan Roy, Director CHA, Vyasambhava University, and Professor Anuruddhi sir to kindly come onto the stage. Now, it is our holy tradition for making any program a blessed one. We would like to start our program with Saraswati Vandana. I request my colleague F. Vikasana to kindly join for Saraswati Vandana. History. Chapterization was made in a complementary way. We made it first we made it after long deliberations, discussion, debates throughout that time, and we are now ready to accept it. And hope the possibility of the national educational policy will help our next generation
they will feel Shabhiman, they will develop their own sanskar of their own country. National educational policy has given us a new emphasis, new importance to make a gross enrollment ratio of 100% from primary to pre-school to secondary school level by 2030. Our experts are there, I am not experts on the NEP, so they will be giving you details on that subject. Another important aspect there, in this policy, in this document, we are making a national research foundation for fostering the strength and the foundation of the Indian research system, Indian value-based system. In our university system, every university has its own methodological approach in research. We need a national concept of research methodological approach. I hope participants with particular focus on marginalized, disadvantaged, and underrepresented groups. The rich heritage of ancient and eternal Indian knowledge and thought has been a guiding light for the policy. The aim of education in ancient India was not just the achievement of the complete realization and liberation of the self. World-class institutions of ancient India, such as missions are to be achieved. As you are already aware, our institute, Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, is a reputed international institute under the Ministry of Culture, Government of India, catering to various areas of studies and also particular focus on Southeast Asia and Northeast India. On this auspicious day, I thank Professor Amalendu Bhattacharya sir, whose untiring efforts have bear the fruits which will harbinger the future scholars and academics. I also take the opportunity to thank our own chairman sir, Professor Sujit K. Ghosh, who is always a guiding force for any first generation learners and scholars. I personally know that these two projects are in collaboration with the government, लंबे अरसे से तारापुर शिवबाड़ी रोड क्षेत्र में शिल्चरकालीन राष्ट्रीय राजमार्ग बेहाल होने पर आवासीय क्षेत्र के लोग बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। अक्सर दुर्घटना की वारदात हो रही है। स्कूली छात्र छात्रा पानी जम जाने पर यातायात नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वाहनों का भी अक्सर दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देखा जा रहा है। मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोग जहां पिछले कई वर्षों से परेशानी झेल रहे हैं, तो इसी दौरान पूर्त विभाग संदर्भ में कोई अहम भूमिका नहीं निभा रहा है। नेता, मंत्री, विधायक तथा पूर्त मंत्री के पास लगातार अपील के बाद भी सड़क संस्कार न होने पर लोग इन दिनों सड़क अवरुद्ध के जाने की चेतावनी दे रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोगों ने अपने क्षोभ उजागर किए। সব ধরনের সংবাদ মাধ্যমকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই দুরবস্থা জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য। বিগত এক বছর থেকে আমরা এই রাস্তা নিয়ে অনেক মেমোরেন্ডাম দিয়েছি ডিসি মহাশয় এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সহ, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই আজ পর্যন্ত হয়নি। মধ্যে স্থানীয় এমএলএ সাহেব এসে আমাদের এই রাস্তাঘাট দেখে সাধারণভাবে কিছুটা মাটি পুড়িয়ে সমান করে দিলেন। শুনলাম এই প্রত্যেক গাড়ি প্রতি যে কন্ট্রাক্টরের কাজ করেছে গাড়ি প্রতি 500 টাকা করে বিক্রি করেছে। হ্যাঁ, তো এই যে এই ব্যাপার এখন বর্তমানে যে দুরবস্থা, সামনে পূজা এসে গেছে, এই দুরবস্থায় প্রত্যেক দিন 2-3টা গাড়ি এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। আজকেও আমরা ডিসিকে এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে মেমোরেন্ডাম দিয়েছি এই ব্যাপারে। তো ওরা বলল যে এটা নিয়ে মিটিং হবে, এর মধ্যে মিটিং হবে, কিন্তু আমরা তো কোনো এই যে দুরবস্থার সমাধান বা সুরাহা এখন পর্যন্ত পাচ্ছি না। তাই আপনাদের মাধ্যমে আমি চাই আগামী
2-3 দিনের মধ্যে আমরা রাস্তা রোকো আন্দোলন করার প্রচেষ্টা করব। যদি এর মধ্যে কোনো কাজ না হয় তাইলে আমরা জনসাধারণ সবাই মিলে রাস্তা রোকো आंदोलन করার সিদ্ধান্ত নেব। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में युग संघ कप इंटर स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में आयोजित किया गया। इस फाइनल मैच में सोनाई के होली लाइट इंग्लिश स्कूल ने 2 के मुकाबले पालंघाट के CCJCHS स्कूल को हराया। दोनों पक्षों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। हालांकि पालंघाट स्कूल के खिलाड़ी कई मौका गंवा चुके और गोल नहीं कर पाए, जबकि होली लाइट इंग्लिश स्कूल के खिलाड़ी छोटे छोटे पास के जरिए बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए 2 गोल दाग दिए। बाद में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में युग संघ पत्रिका गोष्ठी के कर्णधार विजय किशननाथ, शिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबुल होड़, अजय चक्रवर्ती, विजेंद्र प्रसाद सिंह तथा दूसरे कई हस्तीगण की मौजूदगी में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न किया गया। आज सुबह को आया ইটা অত বেশি লোক লাগে না না কোচিং তো ইয়ে করবেন তারপর বিনা হাসি খুশি শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে এবার আমি শ্রী বিকাশ দাস আমাদের ঘোষ মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন। সমর বিষয় ঘোষ মহাশয়কে উনি বরণ করে নিচ্ছেন শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে।
আমাদের গ্রাউন্ড সচিব শ্রী নিলয় মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন। আমি ওনাকে অনুরোধ করছি উনি বরণ করে নেবেন শ্রী সন্দীপনেন্দু মহাশয়কে। আমি নিলয়কে অনুরোধ করছি শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে বরণ করে নেওয়া হবে। এই যুব সংঘটা প্রায় 18 বছর থেকে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে যুব সংঘ পত্রিকা গোষ্ঠী সমানভাবে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই টুর্নামেন্ট চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা শিলচর জেলা ক্রীড়া কিন্তু যদি সময় বিশেষ হয় তাহলে শুনবো শ্রী বিজয় কৃষ্ণনাথ মহাশয়ের কাছ থেকে। আমরা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু করছি। প্রথমে যুব সংঘ আছেন তাদের জন্য একটি স্মারক যুব সংঘ পত্রিকা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে শ্রী বিজয় কৃষ্ণনাথ মহাশয় উনি তুলে দেবেন। আমি একজন রেফারিদের নাম ডাকছি। আছেন শিলচরের মাননীয় বিধায়ক শ্রী দীপায়ন চক্রবর্তী মহাশয়। আমি ওনাকে অনুরোধ করছি আমাদের এই অস্থায়ী মঞ্চের সামনে চলে আসার জন্য। আমরা শিলচরের মাননীয় বিধায়ক এবং আজকের আমাদের এই সেই স্মারকটি আমরা তুলে দিচ্ছি শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা এবং যুব সংঘ পত্রিকা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। আমি এবার অনুরোধ জানাবো শ্রী দীপায়ন চক্রবর্তী মহাশয়কে উনি স্মারক কৃষ্ণনাথ মহাশয়কে স্মারক তুলে দেওয়ার জন্য ওম প্রকাশ সিং এখানে উপস্থিত আছেন। ওম প্রকাশ স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্টের রানার আপ দল সিসিএসসি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল পাওনা এটা জুড়ে হাততালি আমরা চাইবো সিসিএসসি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের জন্য। सोनाई विधानसभा केंद्र के कचुतलम इलाके में खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाते हुए 110 ग्राम ब्राउन शुगर सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक का नाम जावेद अहमद बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कई क्षेत्रों में यह युवक तस्करी कर रहा था। ड्रग्स की तस्करी से जुड़े कई मुद्दे को सामने रख खुफिया सूचना के आधार पर यह अभियान चलाया गया, जिसके चलते इस युवक के घर से यह ब्राउन शुगर जब्त किया गया और उसे गिरफ्तार भी किया गया। মালটো মালটো এইটো আগতে কিয় লৈ যায়? হ'ব হৈ যায় না মালটো মালটো এইটো আগতে কিয় লৈ যায়? হ'ব হৈ যায় না মালটো মালটো এইটো আগতে কিয় লৈ যায়? হ'ব হৈ যায় না Definitely. Yesterday, you might be knowing that we have arrested some people who were carrying illegal cows from different states, maybe from some international borders also. The inquiry has been going on. We have arrested people, और इसका ऊपर भी illegally transportation of cattle और cattle smuggling पर जो काम कोई कर रहा है illegally, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई। कितने लोग अरेस्ट किए? कल हम लोगों ने 3 अरेस्ट किया है। যিবিলাক ইলিগেল বা আইন বিৰুদ্ধ যিবিলাক ঘটনা বা হৈ আছে বা ইলিগেল ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন হৈ আছে সেইবোৰৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ মানে
তেওঁলোকক মানে এৰি দিয়া নহ'ব আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, যিয়ে হওক। আজিৰ দিনত যেটো আমি দেখিছোঁ গোটেই অসমত এটা জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে বিশেষকৈ আনসাৰুল্লাহ বাংলাটিঙৰ বিৰুদ্ধে এটা অপাৰেশ্যন চলি আছে, বিভিন্ন ঠাইত ধৰা পৰি আছে। এনেকুৱা কাছাৰত কিন্তু ইনপুট আছে নেকি, এনেকুৱা থাকিব পাৰে? এতিয়া আমি কোনো এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবৰ সময়ত আমি পূৰ্বানুমান লৈ নকৰোঁ, কিন্তু কথা হ'ল ইয়াত যি ধৰণৰে ইলিগেল বা দেশ বিৰোধী বা ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী যিকোনো এক্টিভিটি যদি চলি থাকে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি বদ্ধপৰিকৰ। আৰু ইয়াৰ লগত এটা কথা কওঁ যে যিহেতুকে এতিয়া আমি গোটেই বিষয়টো অনুসন্ধান কৰি আছোঁ, ইনভেষ্টিগেশ্যন আমাৰ চলি আছে, আৰু যেতিয়া সময়ত হ'ব আপোনালোকক সকলো আমি জনাম। কিন্তু মই এটাই কথা আপোনাক নদি ক'ব পাৰোঁ যে ৰাজ্য বিৰোধী হওক বা ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী হওক যিকোনো ধৰণৰ এলিমেণ্ট ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব। এইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সকলোকে ৰাইজকো আহ্বান জনাইছে আৰু সেইটো তেওঁৰ মেছেজ। গতিকে এই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ এক্টিভিটিছ ৰাজ্য বিৰোধী হওক, ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী হওক বা মানুহ বিৰোধী হওক, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম। दौलतोड़ा बीएसएफ के कार्यकर्ताओं के उद्योग से पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ शिक्षक दिवस उद्यापन कार्यक्रम हाथों में लिया गया है। इस संदर्भ में करीमगंज के 1 करोड़ बीएसएफ जवान के दायित्व में निर्वाचित 14 स्कूल व कॉलेज में 31 अगस्त से 22 सितंबर तक विभिन्न कार्यसूची आयोजन किया जा रहा है। शॉर्ट फिल्म प्रदर्शन, मल्टीमीडिया के माध्यम से बच्चों को सुचारू रूप से फिल्म दिखाना, कई प्रगतिशील गतिविधियों को वास्तवायन करना सहित भारतवर्ष के गौरवमय इतिहास तथा बीएसएफ के गौरवमय इतिहास को लोगों के सामने उजागर करना ही बीएसएफ का मुख्य उद्देश्य है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया और छात्र छात्राओं के हित में कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित। आज हमारी टीम यहाँ पे आई है to extend our warm wishes for the upcoming Teachers Day, which is going to be celebrated on 5th of September, which is the birth anniversary of Dr. B.S. Radhakrishnan, who was our first Vice President of India. हम टीचर्स की कंट्रीब्यूशन को बाद में रियलाइज करते जब हम स्कूल में कॉलेज छोड़ देते हैं। आज आप सबके सामने खड़े हो जस्ट बिकॉज ऑफ माय टीचर्स आर द one of the best way of serving the nation because you are producing the future of the country. इस ओकेजन में हम सब हमारी टीम यहाँ क्रिएट अवेयरनेस अमाउंट आप सबको बीएसएफ के बारे में बताना चाहते हैं। बीएसएफ की हिस्ट्री, बीएसएफ का रिक्रूटमेंट, बीएसएफ के डिप्लॉयमेंट, बीएसएफ की ड्यूटीज क्या है, बीएसएफ का रोल क्या है, आप सब बीएसएफ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप बीएसएफ किस लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं, किस रैंक पे आ सकते हैं, किस रैंक पे आने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बीएसएफ में आने के बाद आपको क्या फैसिलिटीज जो बीएसएफ प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री ऑफ द बीएसएफ, एज वी नो बीएसएफ इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड बीएसएफ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। तो स्टार्ट करें 1947 से, जब हमारे स्टार्ट करें 1947 से, एज वी ऑल नो दैट इंडिया वाज पार्टीशन, so we got the West Pakistan and we got the company commander of BOP Lashipur 124 Battalion BSF. आज हमारी टीम यहाँ पे आई है to extend our warm wishes for the upcoming Teachers Day, which is going to be celebrated on 5th of September, which is the birth anniversary of Dr. B.S. Radhakrishnan, who was our first Vice President of India. हम टीचर्स की कंट्रीब्यूशन को बाद में रियलाइज करते जब हम स्कूल में कॉलेज छोड़ देते हैं। आज आप सबके सामने खड़े हो जस्ट बिकॉज ऑफ माय टीचर्स आर द one of the best way of serving the nation because you are producing the future of the country. इस ओकेजन में हम सब हमारी टीम यहाँ क्रिएट अवेयरनेस अमाउंट आप सबको बीएसएफ के बारे में बताना चाहते हैं। बीएसएफ की हिस्ट्री, बीएसएफ का रिक्रूटमेंट, बीएसएफ के डिप्लॉयमेंट, बीएसएफ की ड्यूटीज क्या है, बीएसएफ का रोल क्या है, आप सब बीएसएफ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप बीएसएफ किस लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं, किस रैंक पे आ सकते हैं, किस रैंक पे आने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बीएसएफ में आने के बाद आपको क्या फैसिलिटीज जो बीएसएफ प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री ऑफ द बीएसएफ, আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট আর ভর্তি হওয়ার পরে কোর্সে ভর্তি হওয়ার পরে
কি কি সুবিধা সেগুলো টিভিতে দেখলে এবং ভর্তি হওয়ার পরে নিজেদের কতটা উন্নতি হয়, পরিবারের কতটা উন্নতি হয় সেটাও দেখলে। সেই জন্য স্যার বললেন যে আপনাদের ভর্তি হতে কি কি কোয়ালিফিকেশন দরকার সেগুলো স্যার। अपने बच्चों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में एजुकेट करें। दूसरी चीज, अपने आसपास सोसाइटी में, समाज में किया जा सके। उसके अलावा ड्रग एडिक्ट है तो आप सपोर्ट दें, उसको साधन मुहैया कराएं ताकि वो अपना इलाज करवा सके और नशे की। यहाँ पे हमारा एक छोटा, अपने बच्चों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में एजुकेट करें। दूसरी चीज, अपने आसपास सोसाइटी में, समाज में किया जा सके। उसके अलावा ड्रग एडिक्ट है तो आप सपोर्ट दें, उसको साधन मुहैया कराएं ताकि वो अपना इलाज करवा सके और नशे की। यहाँ पे 4 सितंबर से सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के इंडोर स्टेडियम में कछार जिला कराटे चैंपियनशिप पहली बार की तरह आयोजित किया जा रहा है। इस दिन सत्येंद्र देव इंडोर स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन सुबह 8 बजे किया जाएगा और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम शाम 5 बजे आयोजित किया जाएगा। असम ओलंपिक संस्था के अधीन असम राज्य कराटे संस्था के शाखा सिलचर जिला क्रीड़ा संस्था के अनुमोदित कछार जिला कराटे संस्था के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा। बराकाठी में पहली बार ऐसी प्रतियोगिता आयोजित किए जाने पर खिलाड़ियों में काफी आनंद उल्लास व खुशी की माहौल देखने को मिल रही है और इसी में से ओलंपिक तथा राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी का भी चयन किया जाएगा। हाइलाकांदी जिले में जीविका मिशन के 135 कम्युनिटी कैडर को स्कूटी प्रदान किया गया। इस दिन संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा रवींद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला उपायुक्त निसर्ग हिब्रे के उपस्थिति में तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला उपायुक्त निसर्ग हिब्रे गौतम ने इस कार्यक्रम में अपने वक्तव्य रखे और कई हिताधिकारियों को स्कूटी प्रदान किया। आने वाले दिनों में जीविका सखी नामक कैडरों को यह वितरण किए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की माहौल भी देखने को मिली। অনুষ্ঠানে শুরু হওয়ার আগেই বলেছিলাম, আবার বলছি, আপনারা যারা ক্যাডাররা স্কুটি নেওয়ার সময় কিন্তু আপনাদের একটা আই কার্ড লাগবে। আই কার্ড বলতে যদি ব্লক থেকে আপনাদেরকে প্যান কার্ডটা নিয়ে যেখানে বলা হবে আজকে নথিপত্রগুলি নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু गाड़ी चला सकती हूँ और अपने मन मुताबिक डिपार्टमेंट का, सरकार का और पब्लिक का काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी और आप भी जब काम करोगे तो आपका जैसे डीपी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर साइलेंट हो गया या फिर आपके जो इमीडिएट सुपीरियर होते हैं, अथॉरिटी होते हैं, उनसे बात कीजिएगा, उनको छोटा छोटा सवाल पूछिएगा कि एकदम एसएचजी कैसे बनाना होता है, बैंक में अकाउंट कैसे ओपन। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर सिलचर के 2 नंबर गेट क्षेत्र से एक बोलेनो समेत 2 बारहवीं सुपारी से लदे ट्रक किया जब्त। करोड़ों रुपए के सुपारी का चल रहा था तस्करी। छात्र संगठन नाक्सा के कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार के प्राथमिक स्तर पर गणित शास्त्र व अंग्रेजी के अध्ययन के बारे में दिया समर्थन। स्कूल के एकत्रीकरण को लेकर व्यक्त किया नाराजगी। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री मेघवाल ने सिलचर नॉर्मल स्कूल क्षेत्र में किया दौरा। मैनस्क्रिप्ट को संरक्षण किए जाने के लिए उठाया नया कदम। सिलचर कालन राष्ट्रीय राजमार्ग के बेहाल हालात के चलते सिलचर तारापुर रामनगर असम आवासी क्षेत्र में पीड़ित प्रभावित हो रहे हैं लोग। अक्सर हो रही है दुर्घटना की वारदात, जल्द से जल्द सड़क अवरुद्ध किए जाने का दिया गया चेतावनी।
युवक संघ पत्रिका गोष्ठी द्वारा आयोजित इंटर स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच जीता सोनाई के होली लाइट इंग्लिश स्कूल के छात्र छात्राओं ने 2 के मुकाबले 0 गोल से हराया पालनघाट के CCJC स्कूल को। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।